काइब्रै पेकेट 50 ग्राम हिरोइन तय रां 2,03,000 नखबै Twijakkhe Khoroksa Romkha Airporto थानानि पुलिस फेकजानाय माने नायटक थानिव बिसिंथि हुइजा कक्तमा माने एयारपोर्ट थानानि फेकजानाय मानेनो नायटक लाई कतर चासामुं मानखा पुलिस एयारपोर्ट थानानि बिसिं खबजानाय नरसिंगरनि नतुन पल्ली आमचायाव फेकजानाय मानेनो नायटकना अंकरै चासामुं मानखा एयारपोर्ट थाना ओ नायटक मुङो 4टा साबाननि केस 49.80 ग्राम हिरोइन 2,03,000 केस रां मानखा तै सन्जित देबनाथ मुङै खरकसा फेकजानाय मानै पाइफाल खायनायनोबो रमनि मानखा पुलिस सन्जित देबनाथ नि मुङै NDPS केरंग केस ख्लायजाखा ताइ एयारपोर्ट थानानि अमाहाय फेकजानाय मानै नायटक मुङो तैफाङो तंखा SDPU NCC सुब्रत बर्मन एयारपोर्ट थानानि ओसी अभिजित मण्डल खबै गोबांमा पुलिस बदल ओ नायटक मुङो तै एयारपोर्ट थानानि ओसी अभिजित मण्डल सायखनारखा बिसिति हुइजा कक्तमा मानिनो एयारपोर्ट थानानि नतुन पल्ली ओ नायटकना अंकरै 50 ग्राम हाय हिरोइन 2,03,000 केस तै फेकजानाय माने फालनाय सन्जित देबनाथ न रमि मानखा बिनि मुङै NDPS केरंगति केस नाहारजाखा तै फेकजानाय माने बरनि फाइक्या बर फालजाकनाय आबरनति बताबक नायटकि तंगो बसखांनि सालाबो अमाहाय नायटक मुं चपलाया तंनाय हिनै सायखनारखा पुलिस आबाहायकेना पुलिस अग्नो तै तंग कसं बरगनो हुई फालै तंमानि पाइथाक जरा तिनि मानजाक मानि बाय खाकसां जाखा आमचानि लुकुरक গতকাল বিকালবেলা আমরা একটা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটা খবর পাই যে নরসিংগড় নতুন পল্লী উত্তম করের বাড়িতে কিছু কন্ট্রাব্যান্ড গুডস আছে তখন আমরা ওর বাড়িতে আমরা অভিযান চালাই এবং অভিযান চালিয়ে ওর বাড়ি থেকে আমরা 4টি শোক বক্স যা টোটাল ওয়েট 49.80 গ্রাম এবং ক্যাশ 2,03,000 টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। তাছাড়া তার বাড়ি থেকে একজন সঞ্জিত দেবনাথ নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়। যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সঞ্জিত দেবনাথ সে কি উত্তম দেবনাথের বাড়িতে উত্তম করের বাড়িতেই থাকতো নাকি তার অন্য কোথাও বাড়ি টাড়ি রয়েছে এরকম? উত্তম করের বাড়িতে ও কাজ করত এবং ওর ব্যবসা দেখাশোনা করত। সঞ্জিত দেবনাথের পূর্বের এই ধরনের নেশা কারবারের সঙ্গে যুক্ত কোনো তথ্য কি আপনারা পেয়েছেন? আমরা একটা NDPS ধারাতে একটা কেস রেজিস্টার করেছি এবং ওকে আমরা পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে পাঠাচ্ছি, তো জিজ্ঞাসাবাদে জানা যাবে।